Hello guys, yan si mag-picture of me. Nagabot sa audio only. Ay, ang laga ni Imo at Daria. Yan na po buksan. Oh my god, kasi ang ini. Oh, ano na iling ko? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Phones in head. Yung phones. Oh. Oy, oy. Oh, ang ini. Gilid. Nailangtasan mo sa gilid. Ang ini. Oh, earphones! Additional headphones. Asa TikTok ini guys, inyo. Ay, tapos. Inyo hilang. TikTok ini, special TikTok. Yeah. Di ako. Yes, kalapit siya. Ganun. Plastic po. Oh my god. Oh my god. AirPods edition. Oh my god. Ako po na yeah. Ito yan. Earphones. Powerful. Ito nakalag brown. Brown ba talaga? Okay. Nakipang pang bag. Ito na. Ito. Di ako mahiting first. Di ako okay. Sasabayin ito maghilin. Ang sakit. Di nyo naisiyan na di pa man akong camera. Nga 100 cellphone. 100 nyo. Naisiyan nyo di akong kamot nyo. It is black. Black colored. Wait. You black colored. Oh my god. Goodness gracious. The literary AirPods. And wires. The charger wire. Charger wire or something na wire na halin kong plastic. Oh my god. Goodness gracious. That's insane. Oh. Here's the buttons. Yan tapos na video. Blah 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 blah. Hindi ko siya na-try. Hindi pa ba?